बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, तारीख की गलतियों से खौफजदा सुप्रीम कोर्ट ने एक और वजीर आजम को फांसी के फंदे पर चढ़ने से बचा लिया है। एक और वजीर आजम को उम्र कैद की सजा से बचा लिया है। आखिर साइफर केस में ऐसा क्या था, या वो हकीकत था भी या नहीं था, या फिर साइफर केस बुनियादी तौर पर महज एक सियासी टूल था जिसको इस्तेमाल करते हुए एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को किसी भी सूरत में सजाए मौत देना चाहती थी, या फिर साइफर केस ही बुनियादी तौर पर उसी तरह का एक केस था जिस तरह का केस जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ दाखिल किया गया और फिर उन्हें तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिया गया। बहुत सारे सवालात हैं और गुज़िश्ता रोज जो है वो पीटीआई की ट्रोलिंग का निशाने पर रहने वाली सुप्रीम कोर्ट ने और पीटीआई के रहनुमाओं की तनकीद का हदफ रहने वाली सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट जिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पीटीआई के हर किस्म के यानी बेहुदा तरीन इल्जामात की जद में रहता है, उस सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को दो बहुत बड़े रिलीफ दिए। एक रिलीफ था साइफर केस में और दूसरा रिलीफ था लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, यानी आउट ऑफ द वे जाके ये सारे मामला किए गए। और ये सब कुछ किस तरह हुआ, क्या हुआ, या ये मतलब एक तरफ तो ये केस बहुत सारे सवाल छोड़कर गया है, और यहाँ पर जहां मैं इन तमाम उमूर पर बात करने जा रहा हूं वहां पर ये जज का कहना कि ये सुप्रीम कोर्ट जो चाहे कर सकती है, यानी हमारे पास अख्तियारात की कोई ना इंतहा है ना कोई हद है, हम जो चाहें कर सकते हैं। जी, आपने जो चाहा किया, आपने जब चाहा आइन को रीराइट किया, आपने जब चाहा एक मुंतखब वजीर आजम को सजाए मौत दे दी, आपने जब चाहा एक मुंतखब वजीर आजम को गिरेबान से पकड़कर सड़कों के पीछे खड़ा कर दिया। जी, आपने जब जब चाहा मुंतखब हुकूमतों को गिराया, आपने जब जब चाहा आमरों का और आमरीतों का साथ दिया, उनकी जो है वो उनके जायज होने पर आपने अपनी मोहर सख्त की। जी, आपने जब जब चाहा प्राइम मिनिस्टर्स को हथकड़ियां लगवा के मुल्क से बाहर भिजवाया, आपने जब जब चाहा जमहूरियत को डीरेल किया, आपने जब जब चाहा जमहूरियत को दफन किया। लेकिन ये जमहूरियत ही है, जमहूरियत कोई मुर्दा नहीं है कि जिसको गाड़ दिया जाए और वो खत्म हो जाएगी। जमहूरियत तो सच की तरह एक बीज है जिसको आप जमीन में जितना भी दफनाएंगे वो उतनी ही शद्दोमत के साथ और पूरे वजूद के साथ उसी में से फूट कर निकलेगी। तो ये कह देना कि हमारे पास बहुत सारे अख्तियारात हैं, तो हैं आपके पास अख्तियारात, हम इनकार नहीं करते। ये अख्तियारात उस वक्त कहां गए थे कि गुज़िश्ता रोज जब सड़कों पर बलूचिस्तान से आने वाली बच्चियों को पुलिस ठुड्डे मार रही थी, जब उनको बालों से पकड़कर घसीट रही थी, जब सख्त सर्दी की रातों में बच्चों के ऊपर वाटर कैनन से ठंडा पानी फेंका जा रहा था, जब एक मासूम बच्चों के ऊपर टीयर गैसिंग हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था, उन्हें थानों में बंद किया जा रहा था और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में झूठ बोले जा रहे थे। अदलिया तब इतनी बेबस क्यों थी? तब इस अदालत के अख्तियारात कहां गए थे? इन सवालों का जवाब कहीं से नहीं आता। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही के कायम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब कर रहे थे, और उनके साथ थे जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और उनके साथ थे जस्टिस सैयद अतहर मिनल्लाह। अब इन्होंने केस की समाअत की जो केस था बुनियादी तौर पर साइफर से मुतालिक। अब साइफर से मुतालिक इमरान खान इस वक्त पिछले 120 रोज से अडियाला जेल में बंद हैं। अब इस केस में इमरान खान की मजमूई तौर पर 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली है, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा ना कि बहुत सारे सवालात हैं और हम सवाल उठाएंगे, सवाल तो उठेंगे। तो मतलब क्या कहूं मैं कि किस तरह होता है। अगर अदलिया इस तरह कर सकती है तो फिर उन लोगों का क्या जो कई बरसों से जेलों में पड़े हुए हैं, जिनके केस नहीं चलते, जिनके केस ट्रायल नहीं होते। आपकी मातहत अदलिया के जो जजेस जो पैदल आते हैं और कुछ ही महीनों में करोड़पति बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर चलते हैं, अब उस वक्त आप कहां होते हैं? वो क्यों नहीं इंसाफ दे पाते? गरीब के लिए आज भी इंसाफ के दरवाजे बंद क्यों हैं? आज भी गरीब को वकील की बजाय जज क्यों करना पड़ता है? आज भी इंसाफ के यकसा मौके सबको फराहम क्यों नहीं होते? क्या एक आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है?
جو کئی برسوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے, جس کو اپنے بھی بھلا چکے, کیا وہ سپریم کورٹ پہنچے گا؟ جس کی سزا 5 ماہ ہو سکتی ہے جس کے کیس میں, وہ 5 سال سے جیلوں میں, کیا اس کو 5 سال لوٹا دیے جا سکتے؟ یہ وہ داغ ہیں جو سپریم کورٹ تو کیا تمام نظام عدل کے دامن پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال گزشتہ روز جس طرح یہ کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہدف تنقید بنایا گیا. یعنی 40+ صفحات سے زائد صفحات کا وہ فیصلہ تھا. اب وہ فیصلہ بنیادی طور پر بہت سارے سوالات خود وہ بھی سوال کھڑے کر رہا تھا, جن میں بنیادی سوال یہ تھا کہ اس فیصلے میں سزا کا تعین کر دیا گیا تھا کہ سزا تھی وہ 14 سال سزا یا پھر سزائے موت, یعنی سزا کا بھی تعین کیا جا چکا تھا. اور ٹرائل کورٹ کو یوں سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں ان کو ڈائریکشنز دی گئی تھی کہ آپ نے اس سمت میں کیس لے کر جانا ہے, اور پھر اپنا آرٹیکل سائفر کیس کے جو سیکشن ہے 5 اس کا سب سیکشن 3A, اس کے تحت آپ نے عمران خان کو ہر صورت میں سزائے موت دینی ہے. اگر سزائے موت دینے سے آپ چوک بھی جائیں تو بھی ودن اے منتھ آپ نے اس کے ٹرائل کا مکمل کر کے آپ نے اس کو کم سے کم عمر کے تو دینی ہے. تو اس لیے یہ کیس یقیناً جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ ہدف تنقید رہا اور رہنا بھی چاہیے تھا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کیس پہ جو جس طرح میں نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 کی سب سیکشن 3A جس کے تحت یہ کیس چل رہا ہے, بنیادی طور پر یہ دفعہ ہے ہی نہیں. عمران خان کا سائفر کیس میں جو جرم بنتا ہے وہ بنتا ہے صرف 2 سال سزا تک کا, اور یہ ساری میڈیا سارے آئینی اور قانونی امور کے ماہرین کہہ رہے ہیں. تو پھر اس کو آپ سزائے موت تک کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ کیوں ضروری ہے کہ ہر بار سیاستدانی جو ہے وہ تختہ دار پہ چڑھے, سیاستدانی جیل کی چکی پیسے؟ اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں؟ پنجابی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کیوں نہیں؟ پنجاب کے وزیر اعظم کو بچا لیا جاتا ہے, سندھ کے وزیر اعظم کو لٹکا دیا جاتا ہے. کمال ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سائفر کے کیس سے کس کو فائدہ ہوا, کس ملک کو فائدہ ہوا؟ انڈیا کو فائدہ ہوا, کسی دوسرے دشمن ملک کو فائدہ ہوا, کسی دوسرے دشمن ملک نے فائدہ اٹھایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عدلیہ میں اٹھے, جو 3 رکنی بینچ نے اٹھائے, اور یہاں پر پراسیکیوشن کا بھونڈا چہرہ بھی بے نقاب ہوا. پراسیکیوشن نہیں پروف کر سکی اپنے کیس کو کہ سائفر جو ایکٹ ہے اس کی سیکشن 5 کے سب سیکشن 3A کے تحت یہ مقدمہ ہے. اس کو پروف کرنے میں پراسیکیوشن, وہی پراسیکیوشن جو کل تک سینہ تان کے عمران خان کی سزائے موت کے دعوے کر رہی تھی, آج کہیں منہ چھپاتی پھر رہی ہوگی. ہمیشہ ہمارے ملک کا یہ نظام ہے کہ جس طرح کے الزامات لگتے ہیں, لیکن جب معاملہ کسی اچھے فورم پہ جاتا ہے, اعلیٰ فورم پہ جاتا ہے, وہاں پتا چلتا ہے کہ پراسیکیوشن کا تو منہ ہی کالا ہے. وہ پراسیکیوشن چاہے نیب کی ہو, وہ پراسیکیوشن چاہے FIA کی ہو, وہ پراسیکیوشن چاہے اینٹی کرپشن کی ہو, یا پراسیکیوشن چاہے فوجداری کی ہو, کہیں بھی ہو, ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. وہاں پہنچتے ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو اکیوز پرسنز ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہماری یہ پراسیکیوشن کی یہ عظیم کامیابی ہے کہ بڑے بڑے دہشت گرد چھوڑ دیے جاتے ہیں. پراسیکیوشن جان بوجھ کر کمزوری چھوڑتی ہے تاکہ ایک مرحلے پر انہیں بہت زیادہ مال ملے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. اب سائفر کیس میں کیا ہوا؟ صرف یہ کہ انڈین اخبارات نے ہیڈ لائنز لگائی. انڈین اخبارات نے تو جو بلوچ خواتین کے ساتھ ہوا ان پر بھی ہیڈ لائنز لگائی تھی. انڈین اخبارات تو ہر پاکستان کے معاملے پر ہیڈ لائنز لگاتی ہے. تو کیا وہ ہیڈ لائنز جس سے متعلق ہوں, کیا ان کے خلاف آپ سائفر ایکٹ کی سیکشن 5 کے سب سیکشن 3A کے تحت مقدمہ درج کریں گے؟ یہی کرتے پھریں گے آپ. ناظرین, اس کیس میں ایک اور اہم ترین معاملہ, ایک اور اہم ترین پہلو, اعظم خان جو سابق وزیر اعظم کا پرنسپل سیکریٹری, اس کے حوالے سے بھی سوال اٹھے, اور یہ بہت ریلیونٹ سوال تھے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ایک شخص جو 2 ماہ تک غیر حاضر رہا, 2 ماہ پہلے تک وہ FIR میں نامزد تھا, وہ اکیوزڈ تھا, اور 2 ماہ کے بعد جب وہ آتا ہے تو اسے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی تم 2 ماہ کے لیے کہاں گئے ہوئے تھے. تو وہ آتے ہی وعدہ معاف گواہ بن جاتا ہے, اور پھر اس کی 164 اور 162A کی یہ جتنی بھی دفعات ہوتی ہیں وہ لگا کے ان کے اسٹیٹمنٹ لے کر ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. کیوں بھائی؟
क्या गुनाह सिर्फ सियासतदानों ने किया था? क्या गुनाह शाह महमूद कुरैशी का था? क्या गुनाह साबिक वजीर आजम इमरान खान का था? क्या गुनाह असद उमर का था? क्या गुनाह शीरीन मजारी का था? ये सारे गुनाहगार थे। और एक उस वक्त के जो डीजी आईएसआई थे वो भी इससे बच गए। उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उसका भी कोई कसूर नहीं था। और उस वक्त के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो भी बच गए। क्या कह सकते हैं? सीधी बात यह है कि प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि साइफर एक सियासी केस था और सियासी केस से बढ़कर कुछ नहीं था। और साइफर केस वो खास केस है कि जिसमें जिस साइफर का यानी खुफिया दस्तावेज का मामला उठाया गया है, उस केस के किसी फाइल के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो सीक्रेट हो, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जिम्मे में आता हो। यहां तक कि एक्ट जो आज तक वजारत खारजा में मौजूद है वो इंटरनेशनल मीडिया में छप चुका, तो कहां सीक्रेट रह गया? और फिर अदालत का ये कह देना कि जी मसला ये है कि इस केस से मतलब साजिश तो नहीं हुई ना, मतलब आपने मुल्क की बदनामी तो नहीं हुई, उल्टा जो गैर मुल्की साजिश थी वो बेनकाब हुई। तो ये तो अच्छी बात है। इसलिए भी अच्छी बात है कि अगर साइफर केस में कुछ नहीं था, अगर साइफर में कोई चीज नहीं थी, अगर उस साइफर में ऐसा कोई मामला नहीं था, तो फिर आपने अमेरिका को डिमार्च क्यों किया? अगर डिमार्च किया था तो फिर कोई वजह थी ना, बगैर वजह के आपने डिमार्च कर दिया। उसमें ऐसी कोई तो थी ना जो गैर पार्लिमानी लैंग्वेज थी, अपना सफारती लैंग्वेज थी, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो थी ना, थ्रेट तो था ना, धमकी तो थी ना। तो इमरान खान ने क्या गलत किया? खत लहरा दिया, बस। वो खत था भी कि नहीं था? तो बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर मैं कुछ अहम तरीन चीजें हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा जल्दी में, ताकि आपको टाइम ज़ाया ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान और शाह महमूद कुरैशी को मेरिट के बरक्स रिलीफ दिया है। ये भी एक फैक्ट है। जो केस अभी ट्रायल कोर्ट में अंडर ट्रायल है और हाई कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दे दी। इसका वाज़ेह मतलब जमानत दे दी और उसका वाज़ेह मतलब सुप्रीम कोर्ट की किरदार कश मुहिम के अंडर प्रेशर होना भी है। अब यहाँ पर यह है कि जो है वो अहम तरीन जो मामला आता है अदालत में आए कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मिली। दीगर वजूहात के साथ सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की सबसेक्शन 3A है, जिसके मुताबिक सजाए या तो उम्र कैद है या सजाए मौत है। इस नुक्ते पर FIA की प्रोसिक्यूटर से सुप्रीम कोर्ट बार बार पूछती रही, अगर आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल है, अगर आपके पास कोई भी सॉलिड मटेरियल है तो बताएं। FIA प्रोसिक्यूटर्स मुतमईन नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पर जमानतें मंजूर हो गई। अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की सबसेक्शन 3A का FIA प्रोसिक्यूटर्स ने कानून पढ़ा, जिसके मुताबिक उनका कहना था कि साइफर के मतन को डिस्क्लोज करने की वजह से गैर मुल्की ताकतों ने फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये बताएं कि कहां गैर मुल्की ताकतों ने फायदा उठाया। FIA ने कहा कि अमेरिका ने नापसंदीदगी का इजहार किया, भारत में हेडलाइंस लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर मुल्की ताकतवरों को फायदा उठाने वाली बात बताएं, वो कहां है। FIA ओपन कोर्ट ना ही कोई सीक्रेट दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट को दिखा सकी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जमानत इस बुनियाद पर दे दी कि बादियों नजर में ये केस 2 साल सजा का है, 14 साल या उम्र कैद का नहीं है। साइफर केस में जजेस के इंतहाई अहम रिमार्क्स भी सामने आए। अब नाज़रीन यहाँ पर बता दें कि जो रिमार्क सामने आए उनमें कहा गया कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही हैं और जो शख्स जेल में है वो एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? इस वक्त इमरान खान नहीं अवाम के हकूक का मामला है। साबिक वजीर आजम पर साइफर केस में जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है, ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मजीद कहा, क्या निगरान हुकूमत ने आपको जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की है? अब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मजीद कहा कि हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब उन्होंने मजीद कहा कि साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरियाफ्त किया।
پھر جسٹس اطہر نے پوچھا کہ جو دستاویز آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کو نقصان ہوا ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا ہے۔ اب سیفر کیس میں مزید کہا گیا کہ جو ہے وہ اس وقت عمران خان نہیں، عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ مطلب کھل کے سامنے آ گئیں، بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں۔ ناظرین، میں نے 2 ریلیفز کی بات کی کہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کو ملے ہیں۔ ایک تو ملا سیفر کیس میں، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی، اپنا سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور سابق سیکرٹری جنرل شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملی۔ دوسرا کیس تھا وہ تھا اپنا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے دائر کی تھی، اور اس میں بھی الیکشن کمیشن کو واضح ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان شکایات کے ازالے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ انتخابات ڈیریل ہوں؟ تو اس لیے جتنے بھی آروز ہیں وہ بھی، بہرحال اس سماعت میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے ہیں جن پر ہم تفصیل سے بات کریں گے تو پھر بہت بات لمبی ہو جائے گی۔ تو ناظرین، بات صرف اتنی ہے کہ اگر اعلیٰ عدلیہ چاہے تو نظام عدل ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر عادل چاہے تو عدل سب کے لیے یکساں ہو سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر عادل ہی نہ چاہے تو میں کیا کروں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔